kanubaw anga salam be ka brunda la ka be ka sigiroma bi abe dambe kene kan anana dambe kene donc ale ibaron ka dongli dalay ko ya denu abe ko ya musique donc aka o musique fana na buke abe moderne ni traditionnel de nyami ni filade donc amba ale ajadi fi nu ko ma ko mano ajani ndabe doga filiga fo aja parce que aja ba to wala ndadi ngino ka wuli aja dira to ko mano ay rebe tla kay representer awla ni ala sunama ni dambe ka kenes ile ivoirion ka ko ya du kono bi
ame donge bi boka yɛlɛm ko donc Fora Media TV kanubaw abanga image sɔrɔ YouTube sanfɛ Facebook sanfɛ aba sɔrɔ an ka jabaraniw bɛɛ sanfɛ an'an ka numéro fana ab'an ka numéro affiché duguma ni a mago banna comme an b'a fɔ tout le temps ni minnu b'a fɛ ka conseil d'an ma partenariat Aja ni n b'a fɔ Mano Ajani ni ko Aja i ka na minɛ ni ko Mano Ajani fana i bɛ se ka na minɛ ne b'a fɛ i ka fɔ ɲɛna sisan jɔn de ye Mano Ajani Alhamdulillah rabbil alamin tanobi alay an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim mais ala fo ka ala kira fo kisi ni nɛma b'a ye mais n b'a fɔ ka n fa fo ne ye kɔyagaden ye n ye kɔyagaden ye n ye Sénégalais ye n ye Mali ye parce que n bɛ bɔ nin bɛɛ la ayiwa Aja i ko k'i ye Malien ye i ye Sénégalais ye i ye kɔyagaden ye ayiwa ne i ka côté kɔyagaya o de bɛ ne intéressé bi Aja yɛrɛ ye jɔn ye Aja ye dɔnkilida daminɛ cogo di Aja ye jeli de ye wa ou bien Aja ye ɲamakala wɛrɛ de ye wa ou bien Aja ye artiste gansan de dɔnkili de kanu donna Aja la donc ka dɔnkili kɛ Alhamdulillah rabbil alamin tanobi alay an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim I y'a faamu kuma ma nɔgɔ kuma bɛrɛ ka timi donc vraiment ni ka taga don mɔgɔ la k'i ye minnu ya vraiment yafa la bɛɛ fɛ I ye fɔ ɲa ma kɔyagaden ne n ye si wɔ k'a la fɔ bi san n ka fɛ ɲa dɔ ma Sénégalais ne o y'a bila mɔgɔ caman na nka o ye an Malien ne o tɛ bɛn na mɔgɔ dɔ n'an kɔyagaden ne ka lu kɔyagala ka mɔ kɔyagala nɔgɔ de Mano Ajani mais Mano Ajani bɔla min fɛ nɔgɔ ne ko ma to ɲɛ ma c'est pas Manonien c'est ma toɲɛ ma toɲɛ an bɛ na n'o ye kɔfɛ ayiwa komi n ka question kɔnɔna la n kun y'i ɲininka parce que n'a sɔrɔ ni I ye ɲamakala de ye ou bien n'i ye jeli ye ou bien ɲamakala sugu jumɛn ou bien artiste dɔrɔn de y'i ye artiste yɛrɛ tɛ dɔrɔn ye artiste de y'i ye artisteya de diyara I ye ka dɔnkili don I kanu na ou bien I ye dɔnkilida sɔrɔ cogo di ni a ko ma k'i ye min ka kuma bɛrɛ dɛ kuma ka gɛlɛn kuma bɛrɛ ka timi parce que n ka kuma n'an dɔnkilila ko tɛ de la o Gawlo Sili y'an wele I mɛna donc ne ti ye muso ne ko cɛ n ko cɛ ko b'a lo n ka tonton olu bɛɛ bɛ tɛ dɔnkili la ye dɔlu tɛ pasi dɔnkili la dɔlu tɛ meleke dɔnkili la a fɔla dɔn dɔlu ma ko ziniti an n'o ta ne ti ye muso tɛ olu la mais ala ma nin muso bɛɛ sitiri mais an tonton minnu tɛ dɔnkili la kɛ la olu ma kɛ ka kasɛti labɔ donc mɔgɔ kasɛti b'u dɔnkili la ka kasɛti labɔ vraiment an se fɔla mo famille lɔ nalen jona le kelen de o ka ɲi ayiwa e ka dɔnkilida yɛrɛ a baselen bɛ mun de kan parce que ne b'a ye I ka dɔnkiliw kɔnɔ kumakan ninnu a caman ye ladilikan ye ani traditionnel fana k'o ni moderne ɲagami o nana cogo di I ni ce o question posée la ne ta dɔnkili la nana tige setirima sayi ko lajɛ ma masalele parce que ne ma wuli ko dɔnkili la a tiɲɛ n ko komale f'i ye bi n ma fɔ ba mɔgɔ ye n bɛ danbe kɛnɛ de kan o danbe min na k'o sɔrɔ bɛ n ko koma o diya n ye I banba
Sura. Na. Ne dia musoluti ada ngila kela. Menema nyabodo ngila fe. Ni musoluka da ngila ka fon bebe so da ngila lo menema nyabodo ngila fe. Wanti do le kela France ya. Mais c'est vla ka chongo. Comme vla fa. Allah akbar. Ngasanya wiungla le ke zini duma. Mo masuma doneda n'était droit. Mo man nebo nolo n'était bon nolo. Donc vachini milieu dunya lo olukata ako nyanya. Atala nyanya mingolo akana fo ko fendo le waka e fo la famille man ko jian parce que là n'était jiango là. Là n'était jiango là. Akana na fo ko fo ando il est là. Donc on dîner. Jian milieu wo chiamalo long me doa dae. Non te donc tete nenya na collège y était trado ngedia. Donc ni ka kuma famia il va faire ka fo dîner de boire. Donc akana fo kwa donc nana ba do maminge akana zevla chengo akana vla fra sanyulunga bonana sondo ngila maminge vraiment non goûter ce fois là ne mo me ngita fla le ne flake ole ne blado ngila Allah aywa mano ajani nam iko sisa ibora ka fo sisa ke san duru de ke san wolonvla ay ya fama pa igo ye san wolonvla de ke isigile me isemu kutule me ni mo mi bonno la yere ti bonno la ibi haketo ite se ka foi ke yere parce que jine de donner là o jine mun donner et là o jine nous ne ko so jine islamé ko ka ika donke tina se ka faire parce que me ko ya ka me ka traduire donc il faut ko o jine mun donner et là o jine nous ko de kika donke parce que jine islamé o de kundo mais donner kadouye ani donglida donc il m'a son don amina ou puis murkutu ki sigi pendant 7 ans si aywa oh 7 ans ko fe ola e ma donke e sigile me e murkulendo aywa e sera ka wuli chugoji ka bo fo ka micro mene ka donglida neba sura na les questions de la nuit. Il y a des questions posées là. Tu sais, dunya beau. Babeti. Au chamane dunya lode. Et donc de kilomètres à la zone. Maoji. Non te côté. Ko dunya lode. Allah akbar. Ne sonna dans l'idéalement. Parce que tu vas le tra la colonia ni. Akana na fo kwanso ni nyeso kwansa do e fala sara mako we gbesra ka sara we ge sara ko ko ke sara ke we gbesra o malien ni fala mako wa gbesra warje ko ngata o ke salani ngana fo chomba ma ngata salabo akata salabo salata la bo minge vraiment na ko kana je ko joji an ko ejien Aywa, fuka media TV kanubaw ambe dambe Kennedy kan ambe mano ajani feno no ye koyagaw ka artiste do ye asigile me francia donc aja nam e ka sigi paria no donc idale la se francia wa ou bien e nana furu sira de fe jumɛn de ye e lasigi yan i ni denbaya de sigilen bɛ yan nɔ ou bien i bɛna de ka taa an ka taa. N'i nana France waati min nɔ ne sanni 13 France yan ne filalen mani va ye di cɛ de ma ko cɛ de sabu ne lase France yan ne nana furu de ma yan. I nana furu bolo ma o ɲɛna. Donc sisan toujours me segin kɔtɔni
parce que i bɔra ka kabako kuma de fɔ ne ɲɛna ne kabini danbe kɛnɛ daminɛna ne ma deli ka sigi nin kɛnɛ kan fɔlɔ n b'a fɔ jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que bɛɛ n'i ka tagabolo don bɛɛ n'i ka fɛn faamuyali fana don fana e yɛrɛ bɔra sa e ko k'e kun dalen t'a la n'a bɛ e minɛ donc o jinɛ ninnu ye e bila dɔnkilida la e sera ka dɔnkili da u y'i to yen nɔ wa ou bien e ni jinɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi de. Ne n'a jinɛ ni ɲɔgɔn bolo toujours. Ni ɲɔgɔn bolo. Ayiwa. Parce que an dɔn zona dɔnkili la ma min kɛ. Kabako. Zona dɔnkili la ma min kɛ. N ka album joona kɛ. N la album joona le kɛ la. An da dɔ bɛ to social o. Dɔɔni fɔ an ɲɛna fana. Curiosité. Mɔgɔ minnu ye ne ma dɔn ajani dɔn. A fanba bɛɛ bɛ lɔ jɔ ne k'o fi la ça fait plus de 13 ans 14 ans. I bɛ koloni fili k'o fara artisiya kan ayiwa o ye ko ye. Ma taga sa lɔgɔlɔ dɛ. Ma taga sa lɔgɔlɔ. Ka dimanche ɲɛ joona o. Siyanya ka dɔn ka lafi. Ayiwa. Filanya ka dima. Ayiwa. N ka siyan kɔ. Mais sawanya o zela an tɔn ba dɔn ma ka fɔ ma ko a bila fɛn bɛɛ bɛ lɔ ko gadi qu'on ne sait jamais. Mais ko minnu bɛɛ kɛla aw fɔ ne se donna aw bɛɛ bɛ lɔ danbe kɛnɛ ka k'aw fɔ. Aw jɔ to bɔlɛ lɔ ka sɔrɔ. Manu Ajani ni e yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ kun ye nin fɔ ne ɲɛna ne kun b'a fɔ n ko nkalon don komi a bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ parce que ne bɛ e muso ɲumanin sigilen k'a fɔ ko e filɛ ka ni e ye nin bɛɛ survécu ka tila k'a fɔ ko chose k'e bɛ jinɛtigiya la ou bien n'a bɛ fɔ ten tɔ de ne kun tɛ se ka da la dɛ fo ni mɔgɔ wɛrɛ kɔni tun y'a fɔ ne ɲɛna mais kɔn yɛrɛ ko bɛɛ n'i dakan don parce que an sigira danbe kɛnɛ kan an kun mana nin kuma nin fɔyɔrɔ la mais a bɔra kuma kɔnɔ curiosité fana ye ne fana minɛ ne fana y'a continuer voilà donc Aja e ka dɔnkilida e ka dɔnkili bɛɛ bɛ kɔyaga dɔnkili de kan wa ou bien e ka dɔnkili bɛ mun de kan kɔyaga et puis o mana kɔfɛ tuguni i bɛ dɔɔni fɔ n ɲɛna kɔyagaya la parce que kɔyagaw ka dɔnkili dacogo ani mɔkaw ka dɔnkili dacogo ani juladenw ka dɔnkili dacogo an b'a dɔn a si ni si tɛ kelen ye kanikaw fana bɛ yen a ka ca n'a ye siya caman de bɛ yen donc e ka kɔyagaw bɛ dɔnkili da cogo min na e bɛ dɔnkili da ka taa nin bɛɛ sira fɛ wa ou bien e ka dɔnkili bɛnnen bɛ kɔyaga dɔnkili dɔrɔn de ma. Ayiwa Sura ne kɔyaga dɔnkili la kɔyaga dɔnkili waati ne ko ne ye kɔyaga dɔnkili yolu ka dɔnkili parce que ni ka fɔ ko kɔyaga ye mangoli da fɔ mangolo bɛ ye mangoli da fɔ mais ni ka fɔ ko yolu ka dɔnkili o parce que worotugu mangolo du kɔnɔ sela ye kɔnɔ kani ye kɔnɔ sisɛ ye kɔnɔ buyanga kɔnɔ tout cela c'est ayiwa a ye tigɛ gosi o bɛɛ bɛ kɔyagaya kɔnɔ o bɛɛ bɛ ye kɔyaga de ye a bɛɛ ye kɔyaga ye mɔgɔ lolu ye fɔla ko kɔyaga sinɔ fɔla le ko woroba ayiwa ni Manu n bɛ bi n tɛna mɔgɔw ta tɔgɔ ma kelen mais ne Bintu ne ka foli bɛ kɔyagaden bɛɛ lajɛlen Faransiya a cɛman fara musoman kan i ko i Fofana i ko i Doso i ko i Bamba i ko i karamɔgɔ ayiwa a tɔ fɔ dɛ parce que u ka ca dɔɔni donc ne bɛ Mankɔnɔ ni Wusaga ne bɛ bɛɛ fo bi danbe kɛnɛ kan ka bɛn an bɛɛ sigiyɔrɔ ma voilà i ni ce foli la ani baraji ani bosa Ala azan amina rabi danbe kɛnɛ cɛ ni muso bɛɛ bɛ Ala sago kan amina rabi a ye ne ma dɔn masala bi diɲɛ ka timi a diyara an yɛrɛ ye ani bosa Ala baraji ya rabi amma Ala a bafa Ala kana ko amina rabi ani bosa Ala sago kan amina rabi Aja Manu i bɛ wuli sa i b'i ka morceau filanan o ye jumɛn ye parce que i bɔra ka morceau min yɛrɛ da i ko sisan nɔ ko sigi bɛ mun yɛrɛ lanaya bɛ sigi diya effectivement lanaya bɛ sigi diya parce que adamadenya lanaya tɛ fɛn fɛn la diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ o ko man di
ala an sigilen bɛ danbe min kɛnɛ kan nin ye danbe fana ye danaya kɛnɛ de ayiwa morceau filanan o ye jumɛn ye o titre ye min ye awɔ afa o titre ye minɛ an dɔnkilila commence vingɛ dɔnkilila lafiya a bɛ ten i ka diya mɔgɔ min ye olu k'i la a bɛ ten i dɔn ka diya min ye olu sɔrɔ a bɛ ten donc an dɔnkilila an lala k'a fɔ y'olu cɛ ni musolu ye ko ne mano nana alolo kosɔn nana lolo kosɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ka mano ki ni ma kɛ kiyɛli n y'a tɔgɔ ta kili lɔ gbɛ o bɛ ten dɛngi kuwɛli kɛnɛ b'i bolo Walulema nana walulema walulema nana walulema nyanya molo nana walulema nyanya molo nana walulema wajani bila bongi nana walulema
fuka médiatique ka jabarani sanfɛ a jamano i nana olu de ma i nana kɔyakadenw de ma o ɲɛna ayiwa Mano Ajani non morceau ni jara morceau ni kɔnɔna la sisan nɔ ne bɛ to ne b'i ka groupe-denw fo parce que ne b'a dɔn groupe b'i la k'u bi yafa an ma parce que groupe-denw tun y'a kanu bi ka kɛ kɛnɛ kan mais comme an bɛ covid-19 la o de y'an bali yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛ caman sigi ne na aw ni danbe kɛnɛ bɛɛ lajɛlen équipe ani fuga médiatique groupe den bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o kɛra ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna kɛnɛ wɛrɛ sigi awɔ k'u ka yafa n'o ye groupe Mano Ajani ani groupe Machake Sila olu yɛrɛ ka présidente ko a tɛ fɔ ale kɔ ale yɛrɛ sigilen bɛ yan ani groupe Mamate donc groupe ka ca groupe bɛ yan nɔ an ka foli bɛ ka t'u ye mais Adamanu ne ka foli bɛ ka se n dagawili dɔ ma n'o ye Mariam Fofana ye Bagnolé ani Ami Fofana ne n'olu de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi a ka ca ni presque plus de 20 ans an nana k'an denw wolo ɲɔgɔn fɛ k'an denw ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ n y'o de f'i ɲɛna ne yɛrɛ ye kɔyaka ye parce que kɔyakadenw bɛ ne bolo voilà donc an bɛ danbe kɛnɛ kan ne ka foli bɛ kɔyaka bɛɛ lajɛlen ye n bɛ segin a kan tuguni a cɛman n'a musoman diaspora kɔnɔ yan nɔ awɔ Mano non i ka nin morceau nin diyara fo ka fuga médiatique yɛrɛ fasa yɛrɛ la an y'a yuguba kosɛbɛ ala donc i bɔra i ko ma kɛ e ye gawlɛ de ye na anw ko ten tɔ ni bi yɛrɛ tɛ ne kun t'a dɔn k'a fɔ ko gawlɛ bɛ kɔyakaw fɛ yen a nana sigi ka na a ka tradition continuer donc aw ka gawlɛw ka rôle ye mun ye kɔyakaw fɛ yen parce que ɲamakala bɛɛ n'a ka laada don aw ta ye parce que dɔw bɛ yen u bɛ furu sirataamaw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fɛn caman kɛ ɲamakala suguya ka ca mais komi kɔyakaw bara généralement i b'a mɛn ɲamakalaya man fɛn kosɛbɛ voilà fo sisan yɛrɛ de an b'a ye dɔɔni an bɛ ɲamakalaya ye kosɛbɛ fɔlɔ moriya de tun b'olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ hali bi a bɛ yen voilà a ka rare i bɛ don k'a fɔ i bɛ don kɔyaka du kɔnɔ ko min tɛ mori ye parce que généralement kɔyakaw ye karamɔgɔw de père en fils c'est vrai voilà donc aw ka rôle kun ye mun ye o société kɔyaka nin kɔnɔ parce que kɔyakaw ka société ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn olu bɛ i b'a fɔ ko Mali la marakaw bɛ cogo min na tradition ka gɛlɛn fɛn bɛ ka gɛlɛn mais an ɲɛ b'a la avec la nouvelle génération kow bɛ ka jiwa dɔɔni gawlɛw ka rôle ye mun ye kɔyakaw fɛ yen i ni ce sura kɔyaka kan an bɛ ce barika i ye question min posé n'o ye tiɲɛ ye tu sais n y'a min f'u ye n ka fɔ ko gawlo ye kɔyakalu bini ne bɔla kɔyaka minnu lɔ bini olu tɛ gawlo ka rôle kɛla bi dɛ o ye changé depuis longtemps o ye changé parce que ni n ka fɔ ko ye changé joona anw bɛɛ wele tɛ sigi ni ɲɔgɔn ma an ne tɛ taga fikɛla diyagoya lɔ an n'a cɛlu jɛ kɛ tɛ a di ka taga muso ta diyagoya lɔ mɛ kɔya muso tɛ taga diyagoya lɔ a bɛ ten cɛsigila azoba dɛrɛ kuma ou bien a sigiɲɔgɔn kuma a bɛ ten a loni minnu ɲɔgɔn lɔ depuis fitini ou bien minnu fa ni minnu ma n'u ye simiya ni denniya kɛ k'i ɲɛ o de kosɔn n k'i ma n ko kɔyakaw ka culture bɛ i b'a fɔ marakaw bara u bɛ furu ɲɔgɔn ma u tɛ taa parce que i bɔra k'o de fɔ kɔyakamuso tun tɛ furu du wɛrɛ kɔnɔ hali sisan nɔ dɛ ne b'a dɔn makɔnɔ hali bi du dɔw kɔnɔ yen nɔ hali bi kɔyakaden tɛ sigi cɛ wɛrɛ kun ni kɔyaka tɛ i min fɔ la nin ka du la i y'a faamu ayi bile comment fɔli ɲama e ye changé dɔɔni c'est vrai mɔgɔ dɔ ye coutume min ka yohanisi ni ma fɔ ko bari manu a du la c'est pas la peine i ka den ko fɔ a tɛ laminɛ n b'o dɔn
non ay salamu lana meni kawe salamu lala aya ko walaikum salam ta'ala wa barakatuh aya fuma ko bismillah ni kado do lo ya ko malele meni le kan we fo men de wedu ga kan le c'est-à-dire que ay lana mais il nana mina comme le bête te nyabo comme celle faut fana na nyogo mais pour le échanger pour le échanger des en chombaru ay ko chama la bla en musobalu ko chama na bla bime bile bon nebu en ces fois là mo neta baden misine ko ya ko no bini atati flan sawaka ano anche de l'ESI malien kuma de l'ESI burkinabé kuma de l'ESI sénégalais kuma donc rien que un par la diabète le c'est ça mano ajani nam ni ko ya ko bara la dala ko mun be ke nan ko la dala ko no ya nga furusiru demudiu ani furasiu ni konyo kasoro mi yere tita karamoya moria sirafe parce que amba don alibi ni fembe ke ko ya ga fi alibi la dala ko be no alibi amba e la dala folu be wa est-ce que awo o la dala foli ni nunke ou bien o la dala foli ni nun obedo ko ya ka culture kono wa ou pas aux questions même un milo mais à tout niveau gagnant d'autre parce que né de Nineli avec dit en Nineli deni fana se ka mugoroba laissé ka malo ta comment fort avec dit non te attention mano a gagné ni ne ko ki kan sigle be dambe kene kan dambe kene emi ali na anw yɛrɛ tɛ ko minnu kɛ ka kɔrɔ ka hakilina jigi kɛ an baw kun n'an faw kun bɛ minnu kɛ o de ye danbe kɛnɛ donc n'a b'i kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ an bɛ danbe kɛnɛ de kan. d'accord i ka ɲɛ ko ma fɔ la tɛ yen n ye diya dama dama de fɔ bi san awɔ mangoya ye kani ye sira ye gbɛanga ye bibidugo ye minnu bɛɛ ni ta ladalo awɔ a bɛɛ n'a ta ladalo mais ni ka san an y'o fɛ ni bidu an y'o ta lada ye minɛ awɔ i ka fɛ ta den ko fɔ awɔ fusiya lɔli t'a la fusiya lɔ esekela jɔnni esekela i bɛ nɔgɔ cɛ de esekela i fati cɛ de esekela limamu de esekela limamu jɛta kan wɔ sigili c'est-à-dire limamu ma kɛ min ka si kɛla c'est-à-dire ni il faut que alimami ou bien i fa tɔgɔ cɛ ou bien chose o de bɛ taa den k'o fɔ an ni cɛw ti ye cɛw ale ni den cɛ min fi fɔ n'o ta mɔlu ka bɛɛ lɔ cɛ ti cɛ se fi de ma si kɛla an bɛɛ ye ayiwa donc lada kelenw de don voilà donc ni ka fɛ ta den ko fɔ an y'o fɛ ye i tagala bonyalele awɔ ni ka ki jɛ bonya na awɔ i sanfɛ ka cɔn balo la awɔ ki jɛ bonya ka cɔn balo bonya awɔ i se cɔn balo la awɔ o ye tiɲɛ mais ni ka taa kofɔli kɛ awɔ a tɛ kandeli ma joona a bɛ ten sani a ye kandi ma awɔ comment il ɲɛfɔ la deva ye les choses parce que tɛ taga deva fɛ directement a bɛ taa ɲɛfɔ kabila bɛɛ ye fɔlɔ et ti ɲɛfɔ kabila bɛɛ ye ni ka taa fɔ famille bɛɛ bɛ ye a bɛ yakisi a bɛ ten bɛɛ k'i yaki jagabɔ bon furo ni ka fɔ ko furo a y'a ɲiɲɛli kɛ ni cɛ y'i sigi la ni a ka fɔ ko cɛ y'i sigi la bon a ye si ɲiɲɛli kɛla ko gbɛlu la bon ça dépend famille bɛɛ ka taa ko fɔ wɛrɛ tɛ silamɛ don n'a bɛ sigi fana non i ka fɔ ko si o awɔ ti sigi la donc ni ɲiɲɛli ka kɛ a cɛ min n'a fa kɛ sa ko fɔ la a ye ɲiɲɛ i sigi la jɔnɛ ti denw e bɔla lu jɔnɛ ma donc fo a y'i fa lɔ a y'i fa lɔ ka i bɔdiya lɔ n'a k'i bɔdiya lɔ vraiment n'a ye se bɛɛ n'a fili lɔ alhamdulillah
ayi kandama na tese bena filo ay fo yo ko ate musalaka do na ay fo yele ko ate sebena ayo i ka foli kɛla b'an bolo yan jɔn de e ka foli kɛla ye parce que an b'a dɔn foli kɛla nin a bɛ fɔli sen caman fɔ sɛbɛ a bɛ piano fɔ a bɛ demi fɔ a bolo bɛ se fɛnmisɛnnin caman ma i b'a présenter an na jɔn de don folikɛla min ye nane cɛki ne dan awɔ i ka ɲɛfɔ la ko cɛki ne ane ne fani ne bɛ mali ko ɲɛ ko badema fila tɛ bamalu a bɛ ten ko bamalu bɛɛ bɔra cɛki ne bamacɛ min ye den cɛ de ta ani kiri o le den ka bama bɛlɛ donc bele mɔgɔ lo k'i la ko bɛnɔgɔ mais yolu ka kan dɔ fala ko bele donc nɔgɔcɛlo ziɲɛlo ka wɛ ka kɛ an se fala ŋo ŋani mɔgɔ nka parce que i ni baden dɔ ye kɛ ala le y'a kɛ bademale ma a kanu ti ɲɔgɔn mais mini ne se mena ko man fɔ la ne baden le fɔli kɛla ne bele i bamba ne kun b'a fɛ ne kun bɛ min fɛ ne b'a fɛ bele ka jembe ta ladala fɔli a b'o dɔɔnin kɛ kɔyakaw ka ladala fɔli dɛ ko n belen b'o o ta an b'o o lamɛn e yɛrɛ bi kumakan bila o kɔrɔ d'accord ala sɔnna bon mɔgɔ min don il est un peu n se ka fɔ ko a bɛ fɔli bɛɛ kɛ n ko n y'o de fɔ sisan n bɔra k'o fɔ mais min ye ladala fɔli yɛrɛ parce que belema village kɛ o a ma so kɛ belema so kɛ aw kɔni y'a dɔɔnin kɛ e mana sɔn a y'a lamɛn diɲɛ laban ye taa ne don bi yali mama i ka jaabi ni ma dɔn o la o i ma jaabi ni cɛ bɔ o la ne ko diɲɛ laban ye taa ne don i ka jaabi ni ma dɔn o la an n'a ko ne jaa na mɔle tile kɛ wolokiya bada le tile kɛ muso ɲani cɛla dogo min k'i ɲɛ mɔle ni.
kɛnɛ kan an bɛ Fuga Media TV ka jabarani sanfɛ danbe kɛnɛ sigilen bɛ bi Koyakaw fɛ yen an bɛ Koyakaw ka Manu Ajani fɛ yen ayiwa an nana danbe kɛnɛ sigi Aja fɛ yen ka tɛmu kan ɲininkaliw tɛmu Aja la a ye caman fɔ an ɲɛna a ye dɔw yɛrɛ kun fɔ an ɲɛna yɛrɛ an yɛrɛ kun tɛ minnu dɔw dɔn parce que ne kɔni kun t'a dɔn k'a fɔ ko ne b'a ye n'i taara Koyaka dugu la ne taara Koyakaw fɛ yen ne kun bɛ Koyakaw fɛ yen Koyakaw b'a fɔ ko je n'o ye jeli Diyo a jeliw a ka gɛlɛn kojugu ne nɛma donc ni Koyakaw b'a jeli i b'a mɛn n'u ka fɛnw bɛ kɛ u b'a fɔ k'a ye jeliw wele mais u t'a farafasiya comme a farafasiyalen bɛ anw fɛ yen cogo min n'anw bɛna fɔ parce que olu baara n'u ko ko ka taa jeliw wele ɲamakala bɛɛ b'o kɔnɔ awɔ donc Manu Aja a diyara an ye i y'i da don dɔw la bi k'o fɔ an ɲɛna danbe kɛnɛ kan o diyara an ye kosɛbɛ Aja an b'a ye fana i ka kilipuw kɔnɔ i b'i ka tenue hali bi n'a sɔrɔ n'an b'i sɔrɔ n'i ka tenue traditionnelle ye bi comme Faransi tigicogo don an b'i ye i ka kilipu caman bɛ tourner ni traditionnelle la ka tenue traditionnelle tu la o tenue ninnu e b'olu de don olu ye Côte d'Ivoire yɛrɛ tenue traditionnelle ye wa ou bien o ye Koyakaw ka tenue traditionnelle de dama ou bien o tenue traditionnelle ninnu diyalen bɛ e yɛrɛ Manu Ajani ni ce la question diyara n ko kuma diya kun ni dɔ fɔ mais n y'a fɔ tubabukan la n ka don mɔgɔ min na a y'a faamu bɛɛ bɛna mɛn il y a un proverbe qui dit le vrai sauvage c'est pas celui qui saute de branche à branche mais celui qui sait pas d'où il vient. Oui, tiens. Ça c'est la pure vérité. Aya taga walo yoron na sa aywa président aya utige walo ne Suran na tenue traditionnelle kadine kutu awo parce que mo Suran awo ikake c'est pas forcément que il traso mais il kanya so awo il bodia leli abeti donc ne ka ke clip lu kela c'est vrai en moderne lu dona mais vraiment façon ta la tene o de kay ne ka ke mawli an maw fani dona ne ka ke korokoli an koroko fani dona an no ku fe lu ni bidu ko fani ye an clip do ye fani bleu de na ta femesi ye zen la passer an be malu an la mo solu na tene olu ku me fe ne do lu ti olu na warje do ka we do isena wala maka san do isena ka be ka olu ti ete nganye clip olu ko sonye en traditionnel lu dona ni ka traditionnel bon an no fi afi ta kolo vraiment itu donner à la dalle ala kana nunu et puis on prend à la dalle ne droit le plan ko vraiment ayi basé façon ka quoi façon le ñone ala kana chitunu amina ya rabbi aywa o jaranye bon mi komi I dado traditionnel ni fona amba ye bi pari ambi parce que an kun bɛ ane minnu fɔ k'i nana yan o wagati ani sisan ta an b'a ye génération changera ni génération changera ayiwa sigi kɛcogo fana bɛ changer e yɛrɛ ye mun faamuyali sɔrɔ dunan nalen minnu bɛ ka fara an kɔrɔlenw fana kan parce que dunan bɛ anw fana ye dɔ wɛrɛw ka dunan ye mais minnu fana bɛna la tuguni denmisɛnnin génération e hakilina ye mun ye ani e b'a fɛ ka ladilikan jumɛn de f'u u ɲɛna parce que anw fɔlɔ minnu nana ni min mana furu la I nana I fa ni ba I lana mais I nana furu kunna o I kun nana somɔgɔ y'i lana o éducation kelen ni de kun don kɔrɔ kun bɛ kɔrɔ bonya pariya dɔgɔ kun bɛ dɔgɔ bonya an y'a ye fana Koyaka n bɛ k'o de fɔ n ko Koyakaw bɛ komi marakaw de parce que ni mɔgɔ min ye Ivoirien ye mɔgɔw b'a bɛɛ kɛ kelen ye julaw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen an kun b'a ye Koyaka den
ni bina faransi ya no akumbe ke ba ko maraka de ngan na litugo i koroma nyogo ou bien i fani chini o bilana ibe abi bla fe no figata papier so maraka de me cotisation di tugo me ko ya de me cotisation di tinto mais aya yi dem sen courant na lew ko tiena bon o yere kunyo kuma fo tout à l'heure ko parce que ko chama tiena akilla jumebe ou bien la jidika jumebe burista ka fo génération ko parce que ne ba fo ko lu e chance mu sorobi parce que a chama na yere mais o chance kelen to la mais mba do fie be génération fana nuna e be se ka mu fuye ka sili ko doni ni jeje ne se mi la génération ko la lui en fo la génération ko la lui ko e ka dunya so ba ko ka we uno so trama aeti kwa kata vitesse la kwa ta dondoni awo meti sura en fait le douani bi parce que ne cheli ne la na mais ne nana mingo et ne permettre minga ka barake ngondo tela nanga foye aka autorisation du ngam chela na abeti no chela na mingo ka barake ne no ka to kwela na anu nyongo zama tene kana france ya kana tinto akume kidi mais famille do lo ani bi etene ko yara du etene ko mara ga obara anu fait etene mais il y a comment et tient les parce que génération a changé abeti il est nato il est major ni mala il est nato il est ma baraka ni mala il ma baraka ni fala wallahi il est nako ya doke on commence à France ya donc en même la génération pour la vie aya kitu jielo aya kitu jielo mo i ka presse nyadoma il là-bas qui est retard là oui tiens en ce niveau la génération pour la vie au jarani j'espère que génération pour bina korofome alaka anu bebe kilima aywa ambe fuka media tv ka jabarani sanfɛ no ye dambe kene aban sɔrɔ anga youtube sanfɛ anga page facebook sanfɛ ala anga groupe whatsapp fana abanga fɛnw sɔrɔ u sanfɛ aywa ni partenaire amago be partenaire la dɛmɛbagaw donc ni dɛmɛbaga min fana b'a fɛ k'an contacter parce que ni y'anw debi anw b'a ɲini ka duman ka aw ye n'an bɛ duman k'aw ye aw fana kan ka an dɛmɛ fana donc minnu fana b'a fɛ k'an dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛbaga ko la et puis an ka numéro téléphone u marquelen filɛ duguma a b'u sɔrɔ an ka fɛn na a b'an bɛɛ sɔrɔ a b'an sɔrɔ contact kan a bɛ contact sɔrɔ voilà a b'an ka contact sɔrɔ voilà et puis kuma ma nɔgɔ a hakɛ to voilà et puis o fana kɔfɛ o la ni mɔgɔ min fana b'a fɛ ka conseil ani hakilina min bɛ mɔgɔ min bolo an ka danbe kɛnɛ kan ni mɔgɔ n'a b'a fɛ parce que an sigilen bɛ aw de kama yan nɔ an ka public donc n'a b'a fɛ danbe kɛnɛ a ye aw de ta ye n'a b'a fɛ a ka kɛ aw sago ye cogo min a bɛ se k'an contacter ayiwa Manu Ajani an bɛna se a la fin na i ka groupe la denw sigilen bɛ yan i ka présidente sigilen bɛ yan présidente fila u ko ni a kɛra ɲɛ o ɲɛ ma ko danbe kɛnɛ nin ko corona ou pas corona parce que aw kun ko e n'i ka fɔlikɛla ni caméra u ko k'u bɛna ko k'u ka groupe représenter k'a diyara an ye a bonyana an ma ko ni ala ni kira sɔnna ma k'u ye demande min kɛ ni ala ye corona ɲuman ban an bɛ salle ta an b'a bila a dan na groupe Ajani groupe Manu Ajani groupe Masanye Sila ali groupe Mamate ni ala ni kira sɔnna ma ali groupe fɛn fɛn bɛ yen awɔ i yɛrɛ bɛ ka i bɛ se k'i ka présidente yɛrɛ i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ kana kuma kana kɛ ne ka présidente min bɛ yan awɔ ne Manu ka sanutigi awɔ ala kuma ka gɛlɛn dɛ ne bɔra n ka sortie premier min na sisan n bɔra ni sɔn joona minɛ jɔnɛ don ne ka na Mariam Dambele chacun lui donne Mariam Dambele nga présidente au groupe Mamate présidente ko nga foli Mariam Dambele
Mariam Dameleke neti musole ka ke ngano nyole ka ke badene. Ka we ka ke no budro che fu musole. Ka Dameli. Ko Mariam bula. Nga we no businge ya. Ne ma ki fa ki doya. Ni fula ma ko mi ki fara fina tuba ko. Ani ka we jela. Ne badon. Ne ba de mie ne sute na su. Ne ba de mie ne sute na ti. Ko nga ndo mo so mi ki bula 4 hours ko to ma. 4 hours. No zane ya ne kamo no zane. Va marade. Va marade bula ko mi ko barka. Kamedi. O jarani manwa jani. Ne rêve sigilen bɛ Dambi kɛnɛ kan bi. Ne habillé don sanfɛ fo duguma a bɛ Côte d'Ivoire. A bɛ Côte d'Ivoire. Ne ɲɛ bɛ chapeau min na ne kun na nin ye bi. Masange de y'a ci ne ma ka bɔ fo Abidjan c'est une coiffeuse. Ko n ka foli b'a ye Paris fo Abidjan. Ko Masange ni ce. K'a ni ce. Ko barka. Awɔ ale de ye a ye artiste caman coiffé Abidjan n'o ye auteur ni acteur caman ye a bɛɛ tɛ n kɔnɔ mais Abidjan artiste ka dɔgɔn a ma chapeau ni don mɔgɔ min kun na bɛɛ n'i ta don donc k'an ka foli b'a ye wulada in na Dambi kɛnɛ kan ayiwa ni mɔgɔ min fana b'a fɛ ka chapeau coiffé ka tressé ka cungo i kun na comme aw ɲɛ bɛ ne ta la cogo min na a ma digi ne ma sigi a ka digi dɛ a digira de ka di ne ma ne k'a don kun na donc ni mɔgɔ min fana b'a fɛ an bɛ se ka Macange ka numéro cɛ aw ma ni Ala sɔnna ma awɔ donc Manu Ajani an bɛ n'i ka dɔnkili laban lamɛn ayiwa ni kuma bi laban b'i bolo k'a fɔ foli min mana k'i bolo k'a fɔ Faransi Ivoirien ye yaro ne bɛ tile k'o fɔ n ko ne tɛ ban Ivoirien foli la ne bɛ tile ka Ivoirien fo n b'o fɔ su ani tile parce que ne ni Ivoirien de jɛlen don su ani tile n bɛ Kɔyaga fɛn bɛɛ bɛ n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn n bɛ Kɔyaga den bɛɛ lajɛlen fo parce que ne ni Kɔyagaw de fɔlɔ la donc n ka foli bɛ Kɔyaga bɛɛ bi ka fara Ivoirien den bɛɛ lajɛlen kan yala i b'i ka morceau filanan laban. I ni ce ne ba. Kuma b'i fɛ k'a dɔn. Kuma min bɛ ne fɛ k'a fɔ n b'a fɔ bamanankan na parce que awɔ n bɛ ka muso min fo bamanankan na Mansidibe lɛri in na a bɛ Dubayi ko Mansidibe k'a barika lɔ bɛ k'a k'an sama Dubayi mɔgɔw la dɛ k'a k'an sama Dubayi minɛnw caman na dɛ caméramaniw bɛ yan pianiste bɛ yan journaliste yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan donc n bɛ Mansidibe fo kosɛbɛ parce que ni n y'a fɔ Kɔyaga kan na tɛna mɛn Madame Jabate ko n b'a fɔ la sini kɛnɛya la a bɛ ko o ko kɛ la k'a barika yɛrɛ ye donc min bɛ fɛ ka fɔ wuli. O diyara n ye baasi tɛ i ni ce i banba an yɛrɛ b'i fo i ka morceau laban da an bɛ fɔli kun cɛ o yɔrɔ la.
danbe kɛnɛ modèle dɔ ye n y'o fɔ a ɲɛna n k'an bɛ ivoirien de fɛ yen ivoirien bara tɔ de bɛ kɛ dans toute sa façon ayiwa donc Manu Adjani ni kɔni nin y'an selen sa ko kurun sera tiɲɛ ma nin y'an selen à la fin ne kɔni bɛ min fɔ n b'a fɛ ka foli k'i ye parce que an y'i ye dɔrɔn ne ni Dami de kun don an y'a f'i ye n k'an bɛna Dami kɛnɛ sigi bari ko n'a ka d'an ye su ani tile k'an b'a mara o foli b'i ye an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Ala k'i bolo min ka baara la yarabi Ala k'i ni jatigiw mɛn ɲɔgɔn bolo parce que an sigilen bɛ yan bi kɔyagaw bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ n bɛ min fɔ Kala ni Dala Koya cɛ faralen muso kan fɛn o fɛn bɛna ni émission nin ye n'a b'a fɛ émission nin ka suivi ko an ka don kuma wɛrɛw la an ka don kɔkɔrɔ wɛrɛw la kɔrɔlenw la tuguni komi ne balimamuso bɔra k'a fɔ cogo min na bolokɔniden kelen tɛ bɛrɛ ta donc an mako bɛ bɛɛ ka soutien na ne yɛrɛ Manu yɛrɛ mako bɛ bɛɛ ka soutien na mɔgɔ bɛ soutien cogo min na bɛɛ b'a dɔn donc an ne b'o bɛɛ fɔ caméra la Madisha Manu yodugu cɛli muso Kala Sama Manu Adjani lini mana dɔn ni lajiya lɔ gbaza kokuwelu na ifa ka kokuwelu nyado koya delu selakalu mangongalu tolengalu yodu kadem bio bien ifa la kongolo donc ada bekene molu aki na kaki akanya sema na ifa ngafo besi ka koma yodu ka parce que yodu kadem lu e perdu kateme ni ma fando bebe la sinon yodu kadem chamaye ani ka doli nya ku ijamo wallahi bila doli ti jamo bodi alo donc nye olu apprendre nye nya leke kalo donc na efe ngasi ko kana kimbesi donc a Media TV molo a contacter ojo mini ebe ka fanyana Olivier assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Manu Adjani o diyara n ye i ye cikan min lase an yɛrɛ fana b'o cikan kelen de lase u ma i k'u ma ko ni mago jɔra mun b'a fɛ k'i siya dɔn k'a dɔn k'a fɔ parce que bɛɛ t'a dɔn i jamu yɛrɛ kɔrɔ ye min ye Adja Manu bɛ yan i b'a fɛ ka danbe kɛnɛ wɛrɛ sigi tuguni i ni u ka jɛ ye ni Ala sɔnna ma ni Ala ma fɛn kɛ an ni e ni olu si la an bɛna an sigi danbe kɛnɛ kan tuguni a diyara n ye a bonyana ma ani ka ko buladen k'u ka sabali k'an bolo fila b'an kɔ ye Ala k'i mɛn i ka baara la n b'i ka comme n bɔra cogo min na n bɛ diaspora ivoirienne bɛɛ fo i kelen pe tɔgɔ la awɔ hali n'an b'a dɔn k'a fɔ Adja bɛ musique genre wɛrɛw fana kɛ parce que a bɛ se feere dɔnkiliw fana la mais bi an tun bɛ kɔyaga de donc Fuka Media TV nin kun ye danbe kɛnɛ ye ka na Manu Adjani fɛ yen n'o ye kɔyagaw ka star ye France yan an nana ka na danbe kɛnɛ sigi a fɛ a fana bɛ min nin fana dɔn a y'o fɔ an ɲɛna an fana ye faamuyali sɔrɔ a la an ye laminɛli sɔrɔ a la hakili la ne ni aw fana bɛɛ bɛna aw ka faamuyali fana sɔrɔ nin danbe kɛnɛ min kan nin fana ye danbe kɛnɛ bɛɛ ye danbe kɛnɛ sigi o sigi a bɛɛ n'a kɛnɛ de don ɲamakala fɛ artiste fɛ a bɛɛ n'i ka kɛnɛ de don a bɛɛ n'i ka kɛnɛ doncogo de don a bɛɛ n'i ka kɛnɛ bɔcogo don donc a bɛ foli a bɛ dugawu k'an ye an yɛrɛ fana bɛ dugawu k'aw ye aw ni ce aw ni baraji an bɛ toujours an b'a fɔ Fuka Media TV a b'an ka réseaux sociaux sanfɛ n'o ye YouTube, Facebook, WhatsApp a b'an sɔrɔ ninnu bɛɛ sanfɛ et puis ne bɛ n ka techniciens bɛɛ fo ka n ka Basila fo ka Dabo fo ka Jibril Sangare fo
ka Dami Traoré fo n'o ye Adama Traoré ka Kone fana fo caméraman ani technicien Fuga Media TV a groupe bɛɛ parce que a bɛɛ mana technicien caméraman a bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ kelen Bia, bia, sorry.